দলে দলে চলছে ডেভিড ভাইয়ের দিল্লি যাত্রা দলে দলে চলছে তিনি মচাং দেবী কোরা সিং আগরতলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত পদযাত্রা খেইবানি মূল উদ্দেশ্য প্রাসারগ্নি মানথাই তিনি নাহারমুল ভারতবর্ষনি প্রধানমন্ত্রী থানিব দাবি জানাই তিনি একট তাবুক নাইজায়গাखौ डायरेक्ट ফান্ডিং টাঙ্গিয়া তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বুকরু মাননাই সমস্ত দাবি দাবি মচাং দেবী কোরা সিং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সানিয়ে এবং মো আন্দোলন সমস্তভাবে নাইকে ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট কোনো জাতি কোনো ধর্মনি বিরুদ্ধে প্রাসারক হাঙ্গানি বাগে ডেভিড কোরা সিং ময়া পৃষ্ঠাকার এবং आं एकजन अहानि बर'नि डेभिड कोरा सिंनि मत सभाव आंनि सापर्ट दङ এবং आंनि प्रार्थना दंनाय चिनि बोखानि कमनो डेभिड कोरा सिं पदयात्रा खालाय दिल्लीयाव थाङो प्रधानमन्त्री थानिब सावरि मानथोंनाय मो पदयात्रायाव अंशग्रहण खालामनो उचित এবং যারা ডাক্তার রোগ ইঞ্জিনিয়ার রোগ চিনি যারা তংনাই রোগ বিশেষভাবে ডাক্তার রোগ যিনি হেলথ পরীক্ষা নিরীক্ষা খেয়া দরকার যারা গোরং রোগ বড় যিনি ব্লাড প্রেসার হালবতন কারণ তিনি প্রায় 5 দিন লিমা খাইব গরম ছড়া পারনি তাও দেব ছড়া বকাগো থাঙ্গি জঙ্গ और फाई सब त्रिपुरा पारनानिते हयतोबा एक बा 2 दिन नांगनाय 180 किलोमीटर यदि 7 दिन नांगो हते 2500 किलोमीटर खिन्नानि दिने कय दिन नांगनो जों आन्दाज खायनो दरकार मो मुभमेंट कोनो साधारण मुभमेंट या हाजार हाजार बरफ नंखनि मुभमेंट खायमान खायबानो दिनि अफ मुभमेंट दालाय करा क्षत्रिय समाज सिमी आसिनि जत समाज फानसांनि राजनीति उद्देश्य भारतवर्ष स्वाधीन खेनायफ्राव जेबाबो लड़ाई खेका तेलेंगाना मानाफ्राव जे समय कोनो राजनीति खेखायनो बरफ जेबाबो लड़ाई खेका सेइबाबो जों लड़ाइनो प्रासांगिक समस्त समाज एग्रीमेंट जों करेंगे मरेंगे अमाय डिसीजन नानानि सिचुएशन जों मा थांखिनाय जुदि जोंनि भबिष्यत बैसाबुखौ जों जुदि खायसा यक जाक हा जे जागाफोराव राग मा स्वाधीनभावे नायब्ला जेराव हा बरनि हामबाय बेलाय